देखी पारे से पत्थर पूर्वपुरुष ऋषि मुनि जो निज नखे ताड़ी पत्थर भितर गुंफा कर देखी पार्टी भितर गेट भी अच्छी जो कि आज जाके केवे खोला है आउ कौन गुरे लिखा है कौ भाषा ना कहीं पढ़ी ना कहीं या पढ़ी पार्टी मांकेड़ा पत्थर को काटिकी नखे सी कूह करते जोटा कि आम सदा बेले पानी रुहे 12 मास जाक के सुखेनी बर्त पिला देखुं चारिकर काटिकी पानी एबे भी अच्छी पटा किसी व्यू ये भाया बड़ा भाई को नमस्कार सान मान को हाय मुझे तुम राजेश भाई नहीं आसी फिर से गोटे नुआ वीडियो भाई भाई आज आम गुंफा मुंडिया जो कि आम ओरोगाँ पड़ुची आउ से कह जा कौन गोटे गुंफा मुंडिया उपर गुंफा अच्छी जहाँ को पुराना माने पूर्व काले मुनि ऋषि नखे ताड़ी बनई थे आ बहुत ना तो शुणी पचरा पचरी कलापर वीडियो देखिली टे इंस्टाग्राम देखिकी मुझे आउचु आसिकी आम 2-4 जन आउ जाऊँ से तो कुत्ते मार आगे पलैले हरे डेक डेक है देख मु जाऊँगी देखिए कौन भल जगहटे माने आम गाँ पाखे कि आम जान नु वीडियो मध्यम देखिकी आउचु भल सुंदर जगहटे आ मुंडिया पर गोटे पत्थरटे अच्छी जोटा कि माने मुनि ऋषि मैंने गोटे कूह खोलते कि कहते कि 12 मास जाक पानी कौन खाली हुए सदा बेले पानी रुहे आ वीडियो आम देखी पानी था जा देखला जना पड़ो ये ठेकुआरे डरीगल भाई रे गोटे आगे ठेकुआ गला समझे डरीगले हौ अति सुंदर जगह रास्ता तो है ये रास्ता कौ मैं जानु जाऊँ देखी पारे बाइक लगे आम सब जाऊँ किसी भाया जा ऊपर को जाकि आपको देखा कहला बे खंडी आमर मैप देखी कौच ये देखा तल देखा ऊपर देखा अरे कुत्ते मारे देखुनु मुह लाज कर जाऊँ भाई चढ़ुचु अरे कटा है ना गोटे ना कौन देखो रास्ता है कि रास्ता भाया तो लगुच रास्ते रास्ते चल कि कष्ट लो माँ हेले भाई देख जेकोसी जगार कष्ट अच्छी ना एंड्रे पूरा जो कहते नहीं भ्यू भी भल थो जगह भी बढ़िया थो कथा भी कही धई सही गले मनुष्य देखी पारे तलर भ्यू किसी आम ये करू करू आसिलु भाई मैं आउ कि बाट आसला देखी पारे पत्थर बढ़िया शानदार पत्थर है कौन अति भाई रे माने हे गुंफा देखा जाए ना कूह भी देखा जाए टॉप ऊपर को चढ़ी सारे देख गोटे सुंदर बर गछ आउ तल भ्यूटा कि भाया देखा कर मैंने कौन थो खोजुचु खोजुचु भाई मो फाइनाली पहुंची गली आसिक कोरोना गुंफा मुंडिया देखी पारे से पत्थर जोटा कि पुराना काल माने पूर्वपुरुष ऋषि मुनि जो निज नखे ताड़ी पत्थर भितर गुंफा कर देखी पार्टी भितर गेट भी अच्छी जो कि आज जाके केवे खोला है आउ कौन गुरे लिखा है कौ भाषा ना कहीं पढ़ी ना कहीं या पढ़ी पार्टी न जाने कौ पुराना पूर्वपुरुष कौ भाषा चलुव ना कौन अति सुंदर दृश्य भाई बहुत खुशी लगे बुलिया ऊपर मुंडिया माने या ऊपर गोटे माने जो ऋषि मुनि थे से गोटे पत्थर कूह करटा भी जाकि देखा कि सेटा 12 मास जाक केवे माने खरा भी जिते भी हे कूह पानी सुखुनी अति सुंदर दृश्य मु आपको देखा पाखे माने जो जूम करके कौन लिखाई से देखी पारे गुंफार किसी दृश्य बहुत बड़ पत्थरटे पत्थरटा सब देखी पार नखे ताड़ी माने मु फास्ट जो इंस्टाग्राम वीडियो देखिली आम घर मैंने पचारे बुढ़ापा हेरिका को सी कहले हाँ गोटे माने पुराना काले यार अच्छी
ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କି ସେ ନଖରେ ତାଡ଼ିକି ଏ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବାବାମାନଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଏକଥା ଜାଣିଲି, ସିଧା ଟିମ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠୁ ତଳ ଭିୟୁଟା ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫା, ଗୁମ୍ଫାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ଭାଷାରେ, ଆଉ ଭିତରେ ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୁମ୍ କଲେ ତ ଏତେ ଜୁମ୍ ଆସୁନି, ସେଇ ମାନେ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଜାଣିବେ ସେଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ଜୁମ୍ କଲେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ୁନି, ଉଞ୍ଚା ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଟିକେ ଭାଇ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆମେ ପଚାରିକି ଆସିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ନା କେତେ କିଲୋମିଟର, 15 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆଠଗଡ଼ଠୁ 5 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ, କୋରୋଗାଁ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଶଙ୍କରପୁରଠୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଲା ବସିକି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଡାହାଣ କରକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପଡ଼ିବ, 1.5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ହେରେ କେତେ ଲାଜ କରୁଛି ଆମର ମିହିରି। ଆଉ ମିହିରି ତ କେତେ ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ମାଇକିନା ଭଳିଆ ହେଲା, ଲାଜ କଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ମାନେ ଲୁଚିଲା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ମାଇଚାର କ'ଣ ତାର ତ ଆଇଛି ଷଣ୍ଢଟା ଦେଖୁନୁ। ହାଇ ହାଇ ଗାଇସ୍ କରିବୁ, ହାଇ ଗାଇସ୍। ହଁ ଦେଖୁ ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ କେତେ ମାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଋଷିମୁନି ଏରା ସବୁ ନଖରେ ତାଡ଼ିକି ପଥର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ନଖରେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ତାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। କେଜାଣି ସତ ନା ମିଛ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ମାନେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ମାଆଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସେଇଆ କହୁଛୁ। ସତ କଥା ତ ସେଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା ମାନେ କି ଏଇଟା ନଖରେ ତାଡ଼ିକି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ମୋତେ ନଖରେ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣେ। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯାହା ସେୟା ଦେଖେଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରଟା ବି ଦେଖେ, ଉପର ମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ, ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା। ଆଉ ଯିବା ଉପରେ, ଆମର ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି କୂଅ କରିଥିଲେ, ପଥରକୁ ତାଡ଼ିକି କୂଅ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 12 ମାସ ଯାକ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଯାହା ବି ହଉ ପାଣି କେବେ କମୁନଥିଲା, ମାନେ ସଦାବେଳେ ପାଣି ରୁହେ। ତ ସେ ଜାଗା ଆମ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇଲେଣି, ଯିବା ଆଉ କିଛି ଏଇଭଳିଆ। ଭାଇ ମୋ ଗୁମ୍ଫାଠୁ କରେ ଯିବେ ଉପରକୁ, ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର କୂଅଟି ମାଙ୍କେଡ଼ା ପଥରକୁ କାଟିକି ନଖରେ ସିଏ କୂଅ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସଦାବେଳେ ପାଣି ରୁହେ 12 ମାସ ଯାକ, କେବେ ଶୁଖେନି, ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା। ଆଉ ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିନୁ, ଯାହା ତଳୁ ବି ଯାଇନୁ, ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ କି ହଁ ଏଇ କଥାଟା ସତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି କୂଅଟା ଏଇଭଳିଆ। ଆରେ କୂଅ ଦେଖେ, କୂଅ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା 50 ଫୁଟ ତଳକୁ ହେଲେ କୂଅ ହବ? ଏଇଟା ପଥରଟା ଦେଖେ କାଟିକି କରିଛନ୍ତି କେମିତି, ଚାରିକର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାରିକର କାଟିକି ପାଣି ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଉପରଟା କିଛି ଭିୟୁ ଏଇଭଳିଆ, ଏଠୁ ତଳ ଭିୟୁଟା କିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ, କିନ୍ତୁ ପଥର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୂଅଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଗରମ ଦିନରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଟା ରହୁଛି, ଆଉ କେତେ ରହୁଛି ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିବୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁନି ଋଷି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ତପସ୍ୟା ରହୁଥିବ। ଦେଖିବା ଗରମ ଦିନରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଆଉ ମାନେ ରିଲ୍ସ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବସା ବସି କରିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗଛ ବି ଅଛି ବସିବାକୁ, ଟିକେ ଛାଇ ମିଳିବ। ଏଇଠି ପଥରଟା, ଏଇଟା ଭିୟୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଭାଇ ଏଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ପ୍ରମୋଟ କର, ଆସ ବୁଲ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଭିଡ଼ିଓ କର, ବୁଲାବୁଲି କରି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ଯାଅ। କାହିଁକିନା ଆମ ଲୋକାଲ ଆଠଗଡ଼ଠୁ ଏଇଟା ହେଉଛି
5 किलोमीटर ढेंकानाल 15 किलोमीटर अति सुंदर जगह आउ जदि जाना को असुविधा हो शंकरपुर आप आसिक पचारदेवे शंकरपुर 2-2.5 किलोमीटर खंडे हम 2 किलोमीटर हे छक्के पचारदेवे गुंफा मुंडिया कौटी तो से रास्ता कहीदेवे आपन को आसी पचार के भाई मो तलू को आसिक फाइनाली पहुँची गलु आई करे जी एन तो किसी गोटा जो आमर एटा कौन ओरोगा कोरोगा खाली ओरोगा हो कोरोगा ठू ए करू आसीए देखिपे जो निम्ब गछ गुरा अच्छी ये करे गोटे पतला रास्ताटे जना पड़ूनी माने जैसे गोटे गाई जंगल गले बाट हो जाए से टाइप रही आ बुलिक आम आसिलुणु बहुत बेस्ट जगहटा आ लोक जावासिया बंद करदे तो तेणुक वर्षा पाखे झाड़ी हो जाए तो मुझे कहूँ आस टाइम मैंने बुलाबुली कर सांगसाथी आराम टाइम स्पेंड कर घंटे अधा जीव सन्ध्या बसिक 3टा-4टा बसिक आसले बेस्ट जगहटा नहीं आ कि आम आईलु कौन एटा गुड्डू ना आइए मिहिर आइया ना कौन चांद आ भाई ना सफार तो बुलिक आसिलु फुल मजा कलु खटे माने बहुत एंजॉय करके जाइछु सब तो वीडियो देखे हेबनी कारण ये सब जोतिक खाली तो इंग्रेजी भाषा कहले तेणुक वीडियो रे संभव हेलानी तो जीवा।